Okay, game 2 na ta mga bulsa. To ang undercard bagbakan dire. Game to ni guys. May daog sa game 1 ang team nila ni Westbrook kontra sa team lang Elgin. Kini game 2 na. J. Ay labay. 1-0. 1-0. Serve LG na. Ay, nakabunal, gisagang. Lah. Ay, nakabunal si Westbrook. Side out. 1-0 ang ato score. O matsalam kayo sa atong mga sponsor ha. Sila si Honorable Mayor Rajib Inad, Mary Jean Ana Jonas Adlawan, and with the help of the participating Purok President Jason Villaber, Barangay Tanod Idi Piralis, Konsehal Roger Alpante, Eric Sidon o si G Villarreal. O kada si G ato sa nang organizer ha, kauban ni Boss Jonax nakuha. O nato ang organizer. Sila duha organizer nato diri. Under Saddam Forever Promotion. Servisyo LL Gilobo. LL banat na. Iyay. Kuha pa rin na dara. Elgin. Ay tuwa ra gihatag sa corner. Burak out. 2-1 na, 2-1. Para baos ni ang team ni Elgin sa ato ang game to. Kaya nakadaog ang team Westbrook. Bundak ni J. LL. Pukot ang maral. Side out na pukot. Pasa. Shout out ni Boss Tiago Go ha, from New Zealand. Servisyo. Look! Maru ang Westbrook eh. Bright ang Westbrook sa eh. Skora na kay sa Westbrook ha. Let's score boss. Dos iguales. Out. Gilabay Westbrook. Servisyo. G. Ko sa mga amigo nga nagpakawas. Pambundak ni Elgin. Il. Aldo nos manlo karon, ganina klaro kayo wa. Diri skilid na. Side out, igualis dos. Shout out kay Noe. Limpas. Servisyo kulot. Il. Naunsa tong tiraha. Madong serve ni Aaron ay. Servisyo. Ay, ipit na sa Il. 4-2. J. Ay, darabang. Matira matibay. Wag mo akong subukan. Ay! 5-2 ang akong score. Gagtirang Westbrook eh. Gikatawan ng Westbrook eh. Placing ni Westbrook. Di matabang. Na, bali na. 5 na. Change court. 2-6. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antony Chicharon. Karkar number 1 Chicharon. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Ana ninyo mapalit ang Maricel Antony Chicharon. Score behind na kayo ang City 2 na. City 2. On the way na sa 2-ducks victory ang team Westbrook. Delikadong matudax na ang team Elgin. Servisyo kulot. Kulot. Wala. Full throttle na kulot. La kanya Ruel. Ruel again. Tagay good item Westbrook. Sobras kalami Westbrook.
Side out, side out. City 2 mga board sa atong score. Pabor sa Team Westbrook. Dos sa next. Servisyo Elgin. Ruel. Out ball, out ball. City dos. Happy pista rong adlaw diri ha. Sa Sidon tunghaan na Mingla. Pista karong adlaw diri. Side out. 1,000 pick up. Servisyo Il. Gipakamang Ruel. Nakabunal si Kulot. Side out ang Yapo na. Side out. Score 72. Sir, good. Ay, impas na ng utang. Kuha sa kay natungod mang Westbrook. Ruel. Buhagay na. Side out lang sa Yapo. Backseat. Side out. City 2. Here comes. Time out muna, time out. Ay, shout out na yung Dudong Michael Calandro. Odso ono day mga board sa atong score. Bundak si Ruel. Westbrook. Bundak na sad. Gidakdak duha ka sa akong ganador. Servisyo Kulot. Panaggang la. Ay ngiga. Nakabunal pa gyud. Patoy. Servisyo Kulot. Ay, ka mag... Ruel. Ay, ka overhead. Noy, videos. Noy bidos na. Last 3 na. Let's go ron. Zero na. Gis uno. Last to. Hala ka diha oy. Westbrook. Hinay-hinay lang Westbrook. Magaras na diha. May pagilara to mo, bro. Servisyo Elgin. Ruel. Nagibuyukan nagmayo. Ay, way nakakuha. Side out. Wawil. Double kami, double. Gis 2. Servisyo Ruel. Ipit dito. Si LL. Kusa lang, Will. Last ball. Para 2 ducks na. On the hill na. Para cash out na ang Team Westbrook. Para cash out. J. Ruel. Bullseye. Inside. 2 ducks ang team nila ni Elgin. G og ni LL. 2 ducks. Ang team ni Westbrook mo ini daog sa atong undercard.